ब्रह्मपुर उत्कल आश्रम रोड स्थित गंजाम कला परिषद परिसर में शाश्वती प्रगतिशील नाट्य संस्था पक्षर शाश्वती रंग महोत्सव 2025 तथा पंचम सर्वभारतीय बहुभाषी नाट्य महोत्सव तथा 35तम प्रतिष्ठा दिवस उद्घाटित हो जाइए। शाश्वती सभापति रामचंद्र सासवान सभापतित्व अनुष्ठित महोत्सव में मुख्य अतिथि भाव ब्रह्मपुर मेयर संघमित्रा दलई जोगदी कार्यक्रम शुभारंभ करते। उक्त कार्यक्रम में पूर्वतन विधायक डॉक्टर रमेश चंद्र चिय पट्टनायक, मंच मनीष अशोक कर, साहित्यिक इंजीनियर जामिनकांत दास, वरिष्ठ चक्षु विशेषज्ञ संजय लेंका, शाश्वती उपदेष्टा रविनारायण बेहरा, संपादक सुनील स्वाई प्रमुख अतिष्ठ भाव मंच में उपस्थित थे। महोत्सव उद्घाटन संध्यारे आंध्र प्रदेश श्रीकाकुलम जिला मंजुषा सुहानी क्रिएशन पक्षर डॉक्टर तिरुपति साहू रचित और निर्देशित तेलुगु नाटक कन्नीटी ब्रात्तु को मंचस्थ होता। बापा माँ पुओटीए पाइबा 12 व्रत 13 ओषा करिथांती। वृद्ध बयस से सहारा हेबे, मल्ला परे तांको श्राद्ध तर्पण करिवे। हेले आजिकाली जीवंता बापा माँ निज संतानक पई बोझ लगंती। बयसर अपराह्न वृद्ध बापा माँ को पुओ वृद्धाश्रम रे छाड़ी दिए। एही भली किछि सुंदर कथावस्तु को नहीं नाटक गतिशील हुए। उक्त नाटक रे रमेश चंद्र स्वाई संगीत देइथिबा बेले डॉक्टर तिरुपति साहू, डॉक्टर कुमार नायक, डॉक्टर सुरेश, नीलकंठ नाल्ला, सुजाता नाल्ला, नागेश्वर नाल्ला, गोविंदराज, बी विनोद, दीपक प्रधान, रजनी नाहक प्रमुख नाटक रे अभिनय करथिले। ब्यूरो रिपोर्ट ओम टीवी ओडिशा। सर मु डॉक्टर तिरुपति साहू आंध्र प्रदेशर ओडिया कलाकार महासंघर सभापति एवं ओडिशार निखिल ओडिशा वरिष्ठ कलाकार महासंघर सभापति अच्छे सर। सर मु प्रथम आज मीडिया माध्यम समस्त ओडिशावासी को मोर प्रणाम जनाऊँगी। एमती अनेक नाटक मु 30 वर्ष है आसूची। आज शाश्वती रंग महोत्सव अवसर में मोर गोटे तेलुगु ड्रामा मु परिवेशन करुच्ची। आपण मैंने जानी मोर प्रत्येक ड्रामा किसी वार्ता थी, समाज को किसी परिवर्तन करने, समाज को किसी वार्ता देवाई मु नाटक परिवेशन करे। मु पेशा डॉक्टर हेल्ले मोर निशारे जन कलाकार, मु जन अभिनेता। आपण मान समस्त सुपरिचित मु ये नाटक माध्यम आंध्र प्रदेश विभिन्न कन्नीटी ब्रातुकु माने लुहर संसार बा लुहर जीवन आंध्र प्रदेश बछा बछा कलाकार मानू नहीं मु नाटक परिवेशन कर। मोर परिवार मोर पुओ, मोर झीओ, मो भाईना पुतरा माने माने सब शिक्षित व्यक्ति वृंद समस्ते नाटक आज अभिनय करुछंती। ये नाटक माध्यम समाज को किसी वार्ता देवा उद्देश्य मु नाटक आज परिवेशन करुच्ची। बापा माँ को आजिकल दुनिया रे पुओ झीओ माने जो पुओ झीओ माँ नवमास गर्भरे धारण कर पुओ मान तार मथा को रक्ताक्त करी एते छोट पिलाठू एते बड़ करिक आनी से छुआ माने बड़ हेले बापा माँ को वृद्धाश्रम छाड़देवा, अनाथ आश्रम छाड़देवा। एमती समाज रे अनेक गोटे 50% पुओ झीओ सेमती करुछंती। हेले अनाथ आश्रम थिबारु ही अनाथ आश्रम को पठाउछंती, वृद्धाश्रम थिबारु ही वृद्धाश्रम पठाउछंती। जेमिति आमर गोटे पवित्र वेद भूमि आमर देश भारत देश, ए देश रे गीता, भागवत, रामायण, महाभारत विभिन्न प्रकार शास्त्र ऋषिमुनि माने जन्म ग्रहण करिया देश। ए देश रे जेमिति भिक्षुक दिन दिन को माने प्रबली जाउछंती। आज प्रत्येक मंदिर रे आपण देखिपारे, सहर देखिए पुरपल्ली सहर अंचल रे विभिन्न जगह आज भिक्षुक बोलुछंती। कारण भिक्षुक को आमे माने भिक्षा देबारु ही भिक्षुक बढ़ी जाउछंती। जदि आमे कहीं भिक्षा देबानी से माने भिक्ष मागिबेनी। एमिति मोर ए नाटक माध्यम गोटे वार्ता मु आज समाज को प्रदान करुछि। वृद्धाश्रम थिबारु ही वृद्धाश्रम को बापा माँ को पिला माने पठाउछंती। अनाथ आश्रम थिबारु अनाथ पिला माने अनाथ आश्रम मु आज आम सरकार को अनुरोध करुछि। एमिति वृद्धाश्रम अनाथ आश्रम उठे देवा पई जेते दिन पर्यंत वृद्धाश्रम अनाथ आश्रम थिबो एमिति आमर ये पीढ़ी चली रही। युवपीढ़ी बापा माँ को वृद्धाश्रम छाड़ुवे, आ पुओ झील मान अनाथ आश्रम छाड़ुवे। आ ये नाटक माध्यम ये वार्ता मु समाज को दउछि। जदि कौन से भूल भाल थी सरकार मध्य क्षमा देवे। आपण मीडिया माध्यम किसी परिवर्तन हो बोली मु आज समस्त कलाकार मन साधुवाद अर्पण करी मोर नाटक आज परिवेशन करुछि। समस्त नमस्कार। मो ना सुजाता,
ମୁଁ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଅଛି କ'ଣ କହିବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍? ଓଡ଼ିଆ ଶେଷରେ ସ୍କୁଲରେ ଆପଣ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ହେଲେ ବି ନିଶା ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ଆପଣଙ୍କର କଳା କ'ଣ କହିବେ? ମାନେ କଳା ମୋ ଡାଡିଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ମୁଁ ଏଇଟା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଛି ସାର୍। ଡାଡି ଯେଉଁ ଡ୍ରାମା କଲେ ବି ଯେଉଁ ନାଟକ କଲେ ବି ସେଥିରେ ବହୁତ କିଛି ମେସେଜ୍ ଥାଉଛି। ସେ ମେସେଜ୍ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ କାହିଁକିନା ଲୋକମାନେ ସବୁ ସେଟାକୁ ଟିକେ ମୋଟିଭେଟ୍ ହେବେ। ଆଉ ଏଥିରେ ମେସେଜ୍ କ'ଣ ମାନେ ବାବା ମାଆଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେବା, ବାବା ମାଆଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଶେଷ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନେବା। ଆଜିର ଡ୍ରାମାରେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ ରୋଲ୍ କରୁଛନ୍ତି? କୋଉ ମୁଁ ଭୂମିକା? ଲୟର ଆଡଭୋକେଟ୍ ୱାଇଜୟନ୍ତୀ। ଲୟରେ ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଡକ୍ଟର ସୁରେଶ ଚୌଧୁରୀ। କ'ଣ କହିବେ? ଆପଣଙ୍କର ପେଶା ଆପଣଙ୍କର ଡକ୍ଟର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିଶା ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର କଳା। ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ବାବାଙ୍କର ଡ୍ରାମାରେ ଆପଣ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି, କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ଟିକେ ନର୍ଭସ୍ ଫିଲ୍ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦେବାରେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବୋଲି ମଞ୍ଚରେ ଯାଇକି ଆକ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। କେଉଁ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି? ମୁଁ ପୋଲିସ ଅଫିସର ହେଇ ପୁରା ହେଉଛି। ମୋ ନାଁ କୁମାର ନାହକ ପଲାସା। ଏଇଟା ପୁରା ନାଲା ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଚାଲୁଥିଲା ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା। ପୁରା ଭାଇ ଭାଗାରେ ସବୁ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନାହକ ଫ୍ୟାମିଲିର ଗୋଟେ ଜଣେ ପେଲି ପଳା ଆସିଲି ଏ ନାଟକ ପାଇଁ ବୋଲିକିରି। ମୁଁ ବି ଆଙ୍କର ଭାଇ ଭଳିଆ ଏ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ସବୁ ପୁରା ରହିଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସମାଜ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେଶ କ'ଣ ରହୁଛି ହେଲେ ଇଏ ଓଡ଼ିଆ ନାହିଁ, ଆନ୍ଧ୍ର ନାହିଁ, ତେଲୁଗୁ ନାହିଁ, ସୁରା ସଂସାରରେ ପିଲାମାନେ ଯାହା ବଡ଼ ହେଲେ ବାପା ମାଆର ଆସ୍ତି ଆଳ ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ବାପା ମାଆକୁ ବାହାରକୁ ଠେଲି ଦେଉଛନ୍ତି ନା। ଏ ସନ୍ଦେଶଟା ଏ ସମାଜକୁ ଦିଆହେଉଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ଆଇ ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ଭୀଷଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଗୋଟେ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଚାକିରିବାଲାର ଘରରେ ବି ବାପା ମାଆକୁ ନ ରଖିବା ଘର ବି ଆଜିକାଲି ରହୁଛି। ଏଇଟା ବହୁତ, ସେ ଚାକିରି କରୁଥିବ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିବ, ମାଆର ବାପାର ଆସ୍ତି ଆଳ ନେଉଥିବେ, କିନ୍ତୁ ମା ବାପାକୁ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ପାଉନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ଜାଳୁଛି ଏ ଦୁନିଆ, କୁଆଡ଼େ ଚାଲୁଛି, କ'ଣ ହେଉଛି ସମାଜର, ଏ ବିଷୟରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନହେଲେ ସମାଜ ମାନେ ସବୁ ପୁରା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ଦେଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ମୋ ନାଁ ନୀଳକଣ୍ଠ ନାଲା। ମୁଁ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ। ପ୍ରକୃତରେ ଶିକ୍ଷକ ହେଲେ ବି କଳା ପ୍ରତି ଟିକେ ମୋର ରହିଛି, ତ ତେଣୁକରି ଏ ଭିତରେ ବସିଛି। ଆଉ କ'ଣ କହିବେ ଆଜି? କ'ଣ କହିବେ ମାନେ ଆଜିକାଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଉଛି, ବାପା ତାଙ୍କ ଉପରେ, ବାପା ମା' ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମାନେ ଭରସା ରଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆତ୍ମୀୟତା ରହୁଛି, ସେ ଆତ୍ମୀୟତା ସେମାନେ ରଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କାହିଁକି? ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାପା ମା' ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ସେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କର ସବୁ ସାହା ଭରସା ଭଲ ରହୁଛି, ସେମାନଙ୍କର ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଭଲ ରହୁଛି, ସବୁ ଭଲ ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବୁଢ଼ା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏମାନେ ଅନାଦର କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଯେ ୱାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ହଜବେଣ୍ଡ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ନେଇକି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ରଖୁଛନ୍ତି। ଏ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଆଭଏଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଡକ୍ଟର ସାର୍ ଗୋଟେ ନାଟକ ଲେଖିଛନ୍ତି। ନାଟକର ନାଁ ହେଉଛି କାନିଟି ବ୍ରାତୁକୁ, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଲୁହରେ ଭାସିଯିବ ଏ ଦୁନିଆ। ମାନେ 3ଟି ପରିବାରକୁ ନେଇ କରାହେଇଛି। 3ଟା ଯେ ପରିବାରର ସିଚୁଏସନ୍ ସେମ୍। ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଟିକେ ଆମେ ସମାଜ ଆଗରେ ରଖିବା, କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମାଜରେ ଆଣିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନାଟକ କରାହେଉଛି ସାର୍।